Sí. A36. सगळे उभी राहूया. सुरुवातीक आम्ही गीत घेऊया. हिम नंबर A36, पेज नंबर 20. A36. बापा आमचो तूं मोगोरदार, आमचे मोदेचे जीव धाडटाय. अमूल गोलगोलीत वाचता कोंक आपले जिवीत तुका भेटून. तुजें कुटुंब एकठांय जाता.
विश्वास मोग उच्चारता तुझे कुटुंब काय जाता भगत विश्वास मोग उच्चारता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी आमेन आमचे सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाग्यवंत आंतोन जावन आसा पात्रोन आमच्या कोपेलाचो जो दुखांत त्रासांत आमची राखण करता. आयज आमी भाग्यवंत आंतोनीचे उपकार आटोवंक बडे खुशालकायेन आयची परब समोर ओंपता. 13 दीस आमचे आत्मीक जिवीत वाडोवंक जायते याज्ञीक भाव वावुरल्यात. आयज आमी भाग्यवंत आंतोनीची परब समोर ओंपतना विशय घेतला तो जावन आसा भाग्यवंत आंतोनीचे मोजतीन बोरवाशान वाडोवन जेजूचे एकचारांत रावुया. बोरवासो एक ल्हान उतर पूण एक बोलादीक आनी उत्तेजन दिवपी उतर. कारण जिवितांतलीं वादळां मनशाचेर मारतात तेन्ना मनीस सांडटा आनी आपल्या जिवितान कोण तरी आपल्याक सांगात दितलो आपल्याक ह्या वादळांतलो भायर सरोंक वायट दाखयतलो म्हूण आशेन रावता. ह्या संदर्भान बोरवासो जाता आमचो सांगाती. भाग्यवंत आंतोन बोरवाशान जेजूच्या एकचारांत रावून जियेलो. जेजूच्या एकचारांत रावन भाग्यवंत आंतोनीन संवसारांत साबार ओचोऱ्या मिलाग्री केल्यो. ताचेर वायट जायत्यो आडखळी आयल्योत पूण तो जेजूच्या एकचारांत रावलो. जेजू आमचो सोडवणदार. आपल्या एकचारांत रावतल्यांक जेजू केदीच सोडिना. ह्या स्वताचेर भाग्यवंत आंतोनी पोरी थीर भावार दवरुया. आयज आमी भाग्यवंत आंतोनीची परब समोर ओंपतना मिसाची भेट भेटूंक आयलोल्या रेव्हरंड फादर वेन्सी पिंटोक आनी आमचो कोपेलांव फादर रेव्हरंड हेमंत केस हाका माये मोगाचो येवकार दिवन मिसा बलिदानांत फावो ते पोरी वांटो घेवया. मोगल भावणी भयणीनो, देव आमचो जायतो मोग कोत्ता पूण जायते फावटी आमी हो मोग ताचे सोवे आमी दाखयना. कित्याक संवसारांत जियेता आसतना आमी संवसाराक चिटकून रावता. संवसाराचो भार आमचेर घेता. समोरपण करिना आमच्या जिविताची. पूण तरी आसतना आमचो देव केन्नाच आमकां साडिना. आनी हे पवित्र गूट फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून आमी घेवया. काळजान कोरी दूख धरून म्हणुया. सोर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आमकां मागीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलत कर आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumya kaklu unko Sumya kaglutko Krista kaklu unko Krista
शांती बऱ्या मोलाच्या मनशांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया स्वर्गोत वेदार देवा बाबा आमी तुका वाकांता आमी तुझी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका दिन वाजता सोम्या एकल्याचो निपुता जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाची शिली पापाच्या पुता तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूट कर तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकलूट कर कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलाच तू पवित्र एकलाच तू सोमी एकलाच तू पवित्र प्रार्थूया. सर्व पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, तुवें तुजे पोरवेक पादोवाचो भाग्यवंत आंतोन खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरचे आकांताक तीर आस्कारी जावन दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकवण पाळूं सगल्या आमच्या आडकोळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगोशें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. बरें करून चितान आमी देवाचें उतर आयकुया. सर्वेस्परान म्हाका अभिषेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवूंक आनी कुशालकायेचें तेल तांकां दिवूंक ताणें म्हाका धाडला. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिषेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवूंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवूंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक. सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरोस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजवण दिवूंक आनी गोरबा स्वातेर एक माळ, कोती दुखीच्या आवरणा स्वातेर कुशालकायेचें तेल
आनी दुखी विलापा सुवातेर वाकाणेचो शेळो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाकाणटल्या. आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाकाणटल्या. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाकाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिळगेचे पिळगे तुजे विस्वाशीपण परगटलो. तुजो मोग सासणाक तोपता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोय तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओखण करून दवरलाय. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाकाणटल्या. अशें तुवें सांगलाय, हांवें विचून काडला. ताचे कोडे हांवें करार केला. दाविदा म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी सोसो सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिंवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाकाणटल्या. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें
आनी म्हज्या तारुणाचे कोडो. आमचो जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा सदांकाळ तुजो मोग म्हाका दोल्या. भाग्योन पावलोन कोरीतकारान बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमानाचें परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका ओडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हज्या कोटा. म्हजे कशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मोजोरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मोजोरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तो होक सोडून हांव तें फुकट परगटतां. तातूंतच म्हजी मोजोरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावन सगलें सोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. ओस्कोत जोडून घेवंक ओस्कोता बराबर हांवूय ओस्कोत जाला. थोडे पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगलो सोगोट जाला. शुभ वर्तमान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. Hallelujah, 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 hallelujah. वचात आनी सगल्या देशांतली लोकांक शिकोयात आनी सदांकाळ संवसार सोरोपुऱ्यान हांव तुमच्या सांगाताक म्हणटा सोमी. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. लुका पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सुमयान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मोदे मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षे वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाचेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं
अशें पयलेंच म्हणत. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घराघोरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोकरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. तुंय आसतीत त्या वायटेकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. सुमयाचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भोंवणी भोंवणीनो, तुमकां हिंगासर कितले दीस आसलोले? 9 नो 13 आयज 13वो दीस वो 14वो. खंयच्या दिसासून स्टार्ट केल्लें? फर्स्ट 31st फर्स्ट दिसोलें. कित्याक आमी हिंगा हूंय ते आकें आयकलां गांव हूंय तो आकें हूंय गो बाय पावलना फोंड्या भायर पावलना ते फोंड्यान तूं आहा मुगो मांयक सांगू डॅडी मामी सांग घेवन वच पूण आके थिंग सांगता तुनी 9 चलताली न्हू. आयज थिंगा फेस्त आयज सायन्सा थिंग वचपा हांव 13 दीस आसलोलो. वीट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट. सो तुमी 31 तारीख हो तुमगे 14वो दीस न्हू. गूड. सो 13 दिसांक तुमकां भाग्यवंत आंतोनीच्या हे नोवेना तुमी 13 तुमी केलां वय न्हू वय वना. आनी पाद्री बायलां सेर्माबादिला ओळख मेळ्ळी तुमकां भाग्यवंत आंतोनीची? मेळना. कितें मेळ्ळें तुमकां 13 दीस? तेंगे उबी आहाय तेंक पांय बा दुखपा न्ही. ह्या वाटेन आहा सुवात आहा यू कॅन सिट इनसायड समवे. ट्राय टू अडजस्ट. मुगे सेर्मा 2 वरां वयतलीं. मीस मागीर आनी 1 वर. टेंशन येयलें तेका. सो मोगाल भोंवणी भोंवणीनो सांगात कितें मेवलां तुमकां हे 13 दिसांनी? आयज हो 14वो दीस. वॉट डीड यू रिसीव? कम ऑन. हे 13 सांतोनीचे केला न्हू वो आनी कोण केला? भाग्यवंत आंतोनीचे केला वो आनी कोणा केला? म्हाका प्रश्न करपा संवय आहा. पयले पावट येयला हांव हिंगा म्हाका उगड आसना. आय डोंट नो हॅव आय कम बिफोर? हांव नोको येयला दिसता म्हाका. आय थिंक सो. आय एम नॉट शुअर. 2-3 वर्सां आदीं. ओके आय एम नॉट शुअर. वेरी गूड. कितें मेळ्ळें तुमकां? बिस्तीं येतालीं कॉपेलान न्हू. बरलोलें आसोता थिंग मोडगो आनी आवय सारकें बरलोलें सारकें कांय न्हू हिंगा. आखे आहा न्हू. सेंट एंटनी चॅपल आहा थिंगा फूल. ह्या वाटेन फूल आनी ऑल्सो ह्या वाटेन आनी हाडल्यान बायल्यान इतलो लोक जाता. धाकटे धाकटे कॉपेलान आमी नोवेना कोत्तात, मागणे कोत्तात वय वना. लादीन कोत्तात. लादीन कोताय कोताय तुमी कोताय हय कोताय न्हू. सगलो वयता. कितें वयता? भाग घेवंक नोवेनान तूं हाच्या खावपा मागीर लास्टाक हाच्या मेट तें घेवपाक. कितें वयताय? कळना सांगाय मुगो. दादले आहाय ते बायले आहाय आनी थोडे त्या वाटेन बायलो आहाय चड. दादलेय आहाय बट नॉट सो मच. येस माय डियर यंगस्टर्स बरी म्युजीक. आय लायक युअर म्युजीक सिंगींग. वॉट डीड यू रिसीव? आसलोले तुमी आयज वयले हिंगा? आसलोले न्हू. वेरी गूड. कितें मेळ्ळें तुमकां भाग्यवंत आंतोनीचे जिविताचे? से समथींग. कम ऑन. कितें तूं सांगात म्हाका. आं शिकवण वय कितें शिकवण? कितें शिकलें? 13 दीस कितें शिंगिल्ले तुमी?
इस्कला वयताय भुरगीं तरणाटी कॉलेजी वयता गो बाय कितें वयता शिंको वयता न्हू वय मुगो भुरगीं बा शिंको वयता इस्कला ओ बिस्ती वयताय बांक गरम करूंक जाय म्हूण कितें वयताय शिंको वयताय न्हू टू लर्न समथींग हे 13 दीस तुमकां पाद्री हाडटाले देवाची उतर पाद्री परगोडटालो वॉट डीड यू लर्न मागणें करप कितको करपाचें ल्हानसन शिंकोनाय मिसता आतां शिकिलें मागणें करपाक आं कम ऑन से समथींग डिफरंट वॉट डीड यू लर्न भाग्यवंत आंतोनीच्या जिविताचें कितें तुमी शिकल्याय जेजूचो मोग व्हेरी गुड जेजूचो मोग करूंक आनी कितें कोताय जेजू मोग कोताय डू यू लव जीसस Yes. डू यू सिन then you don't love Jesus. आयचो विशय कितें विशय भाग्यवंत आंतोनीचे मोजोतीन बोरवोशान वाडून कितको वाडो बोरवोशान वाडून मुळो कितें इंग्लिशीन कितें सांगो बाय तूं मुखार आहा म्हूण तुजे पोटांत आं ग्रो बोरवोसो मुळो कितें फेथ इज भावार्थ होप hope to grow in your hope never disappoints us बोरवोसो आमकां केन्नाच फटोयना वयवना वय बोरवोशान वाडून जेजूच्या एकचारान रावुया एकचारान रावुया म्हणो कितें कोणाच्या एकचारान कोणाच्या एकचारान जेजूच्या एकचारान भाग्यवंत आंतोन जेजूच्या एकचारांत रावतालो आनी आमी जेजूच्या एकचारांत रावंक जाय कितको रावतली आमचे बाय आवयन कोण तो आन्सर म्हणलोलो कोणाचो मोग कोत म्हणू जेजूचो इफ यू लव जीसस you will want to be with him जर तर तूं जेजूचो मोग कोत्ता तर तूं ताच्या सांगाताक एकचारान म्हूण वन विथ जीसस वन विथ जीसस म्हणो कितें वन विथ जीसस म्हणो कितें एक काळीज एक मोन क्रिस्ताचें काळीज काल आमी परब समोरंबली वयवना आय कम फ्रॉम द कॉंग्रिगेशन प्रिस्ट ऑफ द सेक्रेट हार्ट ऑफ जीसस काल जेजूच्या काळजाची दोबाची परब आमी समोरंबली वयवना वय वय सो एक चरण एक काळीज एक मोन वन हार्ट वन माइंड विथ जीसस इन अदर वर्ड्स आय बी अ विटनेस ऑफ जीसस टू द वर्ल्ड हांव जाता क्रिस्ताचो गोवाय संवसाराक समजिलें क्रिस्ताच्या एकचारान जिवप म्हणल्यार क्रिस्त हांव दाखोळ जाता संवसाराक कोत्ताय काय तुमी कॉलेजीक कितले जाणांक जवळ गो बाय तूं कोणाक जवळ ना फोटमा नाका देवा घरा आहा तूं देव सगळें जाणा गाडयो मारल्याय मारनाय माताय आमी नोश्ट्यो गाडयो तोंडांतल्यान भायर सोदता सो कशे भाशेन आमच्यान म्हणूंक जाता हांव क्रिस्ताच्या एकचारांत जियेता हांव क्रिस्ताचो मोग कोत्ता हाव कॅन आय से इट when all these evil things come within me from within it comes out क्रिस्ताचो हांव मोग करप म्हणल्यार ताच्यो आज्ञा पाळप कितें करप पवित्र पुस्तक आहा हिंगा कोणा कडेन ना
हुंच तें पुस्तक जाणवायेचें पुस्तक केन्ना आयकिलां विजडम ऑफ सॉलोमन जाणवायेचें पुस्तक 26 वर 18 आनी 19वी वोड आमकां अशें सांगता. द बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 6 वर्स 18 and 19 आमकां अशें सांगता. कितें सांगता? तिचो मोग करप म्हणल्यार कोणाचो मोग करप म्हणल्यार कोण ती म्हळ्यार कोण हांवें सायबीण मातशी गेली आतां खंयच पुस्तक गेलो आमी जाणवाये पुस्तक जाणवायेचें पुस्तक बरयता तेन्ना सायबीण म्हण आसलोली आदले कोरांत न्हू वय वना. तिचो मोग करप म्हणल्यार तिचो म्हणल्यार कोण? जाणवायेचो मोग. जाणवाय कोण? जानवाय पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफायड एज अ वुमन. विजडम इज पर्सोनिफायड एज अ वुमन. एक वस्तुरी समथींग फ्रॉम विदिन. दोंगोर आमी म्हणटा न्हू दोंगोर इज ऑलवेज पर्सोनिफायड एज अ कितें मॅन माउंट. एक गांव or देश a country is personified as a what do you say father India mother India as a woman. Okay, wisdom in the Old Testament was personified as a woman. पूण आमकां बागयोन पावलो सांगता पयले कोरिंथकाराच्या चिटींत पयलो 20 30वी वोड 1 Corinthians 1:30 ताचे भायर आमकां आनीक जाणवाय ना. कोणाचे भायर? कोणाचे भायर? जेजू क्रिस्ताचे भायर. इफ यू लव जीसस, इफ यू बी विथ जीसस, you will live according to his ways. जेजू जाण आसा ही जाणवाय आमकां गोमून आयला. तिचे भायर आमकां जाणवाय तिचो मोग करप म्हणल्यार तिचे आज्ञा पाळप. जाणवायेचें पुस्तक लेट्स गो बॅक 26 वर 18 आनी 19वी वोड. विजडम म्हाका घराक वचोन चोय. विजडम 6, 18, 19. तिचो मोग करप म्हणल्यार टू लव विजडम is to follow the commandments. तिचे आज्ञा पाळप. तिचो आज्ञा पाळप म्हणल्यार आनी तिचो आज्ञाचो आनीक मान दिवंक आज्ञांक आनीक मान दिवंक म्हणल्यार कुसो नासतना उरपाची खात्री. कसली खात्री? कसली खात्री? उलयाय मुगो च्या पिल नाही हांवें तूं पयस येयला सकाळ 4 उठलो तुमचे पासत दोळ्यान झेम येता. काल रातीको 9 थिंगसोन काबार जाल पावल म्हळ्यार म्हाका 9 जाली. जेन जावन न्हिदो वयत म्हळ्यार म्हाका 11 जाली. 11:30 पळय कुसो नासतना उरपाची खात्री. कुसो ना जावंक जर तर आमी हे कितें फ्रुट्स बा आमी खाता न्हू वय वना खंय दवरताय भितर दवरताय भायल्यान दवरताय आनी चड आहाय जाल्यार खंय दवरताय भितर भायल्यान दवरताय. जायते आहाय आंबे भायल्यान दवरल्यार कितें जातोलें बेगीन काप पेडे जातोलें वय वना मागीर खंय दवरतलीं फ्रिजीन दवरतलीं. भाजी बा आहा भाजी न्हू आतां फ्रेश वेजिटेबल्स खंय दवरताय फ्रिजीन दवरताय. कित्याक दवरताय? कुस ना जावच्याक वय वना वय मांस बा रांदिल्लें आदीं कोतालें आनी सगलें पॉल्युटेड मिठान लेगून पॉल्युशन आहा. पयलीं मिठा मान दवरतालीं दुकरा मांस बा सगलें वय आयज खावपा दुकरा मांस वय वय खंय आनी दवरलो आहा खंय रांदून जालें काल रांदतलें आंत रांदतो गो रांदून जालें. काल रांदून आयज खायल्यार बरें टेस्ट येता न्हू. टेस्ट येना रे. सो मोगाल भोंवणी भोंवणी न्हू कुसोना जावंक आमी सांबाळून दवरतात वय वना. कित्याक कुसल्यार हातोली तुमी कितेंय जें कितें कुसता न्हू तें हायल्यार
हाताय आमी उडयताय न्हू भायर वयवना ते भाशेन आज्ञा जोर तोर आमी पाळिनात देवाच्यो आज्ञा आमी पाळिनात आमचो आत्मो कुसता भितर कितें जाता भितर कुसता सो आज्ञा पाळप म्हणल्यार तिचो मोग करप म्हणल्यार तिची आज्ञा पाळप आज्ञांक आनीक मान दिवप म्हणल्यार कुसनासतना उरपाची खात्री टू रिमेन इमॉर्टल and to remain immortal is to come closer to God. कुसनासतना उरपाची खात्री म्हणल्यार देवाशी कितें लागीं येवंक तुमचो विशय कितें विशय भाग्यवंत आंतोनीच्या मजतीन बरवशान वाडून जेजूच्या एकचारांत रावुया ताच्या एकचारांत रावंक जाय जाल्यार आमी ताच्यो आज्ञा पाळूंक जाय हे केले मोगाल भावनी भयणीनो भाग्यवंत आंतोनीन आपल्या जिवितांत नथिंग ग्रेट पूण आयज बिकॉज ही लिव्ड दॅट लायफ द लायफ ऑफ जीसस आयज लेगून खंयच्या वर्सा संवसार सोडून गेलो गो तूं सांतांतून धांवताय वी डोंट नो एनीथींग अबाउट हिम खूंय जल्मल्लो हा लिस्बोन पाद्री जातोच खंय वचपाची खात्री आसली तेका हा इटली न्हू मोरोक्को कित्याक थिंगा फ्रांसिस्कन ब्रदर्सांक 5 जाणांक जेवेशी मारलेले मिशनरी आनी जेन्ना ताणें ही खबर आयकिलें ताकाय थिंगा वचोंक जाय आसलें पासत तो हे ओर्देरीन भितर सरलो हे सोस्तींत भितर सरलो ताका थिंगा वचोन मरोंक जाय आसलें क्रिस्ता पासत कितलीं जाणां आमी क्रिस्ता पासत मरूंक तयार आहाय तुमी तुमकांच विचारात आस्क युअर सेल्फ Am I willing to die for my God? आमी आंदोलन कोत्तात प्रोटेस्ट कोत्तात नाका आसलेल्यो जेजून केन्ना केलें ना But they lived the life of Jesus. शिसांनी सांतां भोगतांनी भाग्यवंत आंतोनीन ताची आशा his desire to be martyred for Jesus Christ. पूण देवाक आनीक कितें जाय आसलें देव ताचें मोल कितें तें देव जाणा आसलेलो तो दुयेंत जाता मोरोक्को केन्ना पावंक ना इटली पावता सिसिली मागीर पादुआ देव ताका उजार कोत्ता आपलें उतर परगोटूंक ताच्या उतरा वरवीं लोकांचें जिवीत बदलूंक कितलीं जाणां आमी 13 दीस नवें तुमी केलें हॅज युअर लायफ ट्रान्सफॉर्म्ड or it is still the same जिविताची नवसोरणी जाल्या मोनाचे नवसोरणी जाल्या हो मोन आजून कुसलो आहा मोनाक कुसलो आहा आमगेली मोना क्रिस्ताच्या सांगाताक रावंक म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकचारान रावंक म्हणल्यार कुसनासतना उरप an unpolluted mind, an immortal mind. When you live with Jesus, भाग्यवंत आंतोनीन हें जिवीत जियेलो हो बोरवोसो कित्याक कसलो बोरवोसो देव मोसो म्हाका आपयता कोण आपयता My God whom I love, that's why I live in him. ताच्या एकवटान हांव जियेतां मोगाल भावनी भयणीनो आय लिव इन वननेस विथ क्रायस्ट आनी हो आमकांय सगल्यांक देवान आमकांय वेंचून काडल्या कित्याक वेंचून काडल्या ताका परगोटूंक संवसाराक
सांत आंतोनी नोवेना येताय कितें येताय कितें येताय कितें येताय गो सांडलो वस्त आहा ते कितें जाता मेळटा मेळना तुमगे कितें सांडलोलें केन्ना कोणागे कितें सांडलोलें सांडलो ना कोणूय सांडलो ना कांय मागीर सांत आंतोनी मागिलें मेवलें तुगेलें सांडलोलें कितें सांडलो तुगेलें कानान तुली आवय भांगरा वस्त न्हू जीव सांडो ना मुगो सांडलो वस्त मेळ्ळी आनी कितें भांगरा वस्त रोखडी माग सांडल्यार रोखडी ताटकन कोणाको मागताय आमी जाता तो उडास येता न्हू म्हाका उडास येयलो हांव ल्हान आसतना न्हू अरावंड 7 years 6 or 7 years ओल्ड 6 or 7 वर हाव ओल्ड आर यू बाबा तू काय सेकंड 1 year हाव ओल्ड आर यू डोंट नो आं 11 years or 7 years 11 ते 11 हांव 7 वर्सां आसतना 7 वर्सांचो आसतना हांव बॉम्बे मुगे ल्हानसोन शिकप बॉम्बे जाल्लें सांताक्रूज सेंट अँटनीज चर्च पॅरिश वाकोला आहा हिंगा कोण वाकोलाचो नोबडी सो तेन्ना आमगे पोरणे इगोरची आहलोली दारां बाय कितें कोतालीं एसो लॉक मारतालीं न्हू आजून माताय दिसता आनी ते लॉक ते बरी व्हडली मोटी देरां आहाय सो कोणें राती कोडे लॉक मोडे भितो गेलो साक्रिस्टीन गेलो आनी ते सगलें भांगरां तेन्ना भांगरां आहलोल्यो कालश्यो सिबोरियम सगलें भांगरां आहलो ते सगल्यो चोरून घेवन गेलो एकलो चोरीन दुसऱ्या दिसाक बोबाड पादिग्रान कितें केलें सगल्या लोकांक आपयलें आनी कितें केलें त्रेझेन सुरू केलें कितले आमचे बापा कितले नोमान मोरे कितले मोयमा बापा 13 आमचे बापा 13 आनी ते मागणे उपरांत तिसऱ्या दिसाक जो चोर आहलो न्हू एकलो मनीस येयलो साक घेवन येयलो आनी पादिग्रा पांयाको दिलें दोल थिंगा बोगसण मागिली मे सोल रेस्ट इन पीस तो मेल तो दादलो आतां आमचोच गोंयकार क्रिस्तांव मात पादिग्रान ते विचारलें बाबा तुवें हें चोलोलें न्हू वयवाना कित्या लागून चोरलें पयशा लागून भांगरा वच न्हू कितें जालें पोतून कितें हाडलें फादर 3 दीस जाले हांव न्हिदोना वयता जाप को सोपन पडटा सोपना कोण म्हाका मारूं येता मारूं येता न्हू म्हाका माता कितें घेवन माता तो कोरदांव आहा तो ते गांठ आहाय जायते ते घेवन म्हाका माता राती न्हीद पडना म्हूण दिसा न्हिदोता दिसाचोय म्हाका सोपना जाप कोण येता मारूंक इज माय विटनेस ही खोरी खबर ही खोरी घडणी आमच्या इगोर्चीन आनी जायते आमी मागता ताचे लागीं वी कम टू वेन वी नीड समथींग सांत आंतोनी बोगले आमी येताय जेन्ना म्हाका कितें जाय खोरी भोगता काय आमी देन आय हॅव टू लिव लायक हिम ताका एक भरवोसो देवाचेर एक कडेन पावलो म्हणटा 2 तिमोथीचे चिटींत 4 वर्स 7 आनी 8 वोडेन तो म्हणटा I have fought the good fight. हांव बरी झुजलो I have finished the race. हांवें ती रेस धांवपाची आहा हांव तो रेस हांव धांवलो पावलो हांव ते वाटेन I have kept the faith. हांवें भावार्थ थीर करून दवरला आतां म्हाका एक प्रमाणीकपणाचो मुकुट जो सर्वेस्परान तयार करून दवरला तो म्हाका फावो जातलो हो बरोसो This is the hope for what we aim.
आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकिलां बागियोन पावलो आमकां म्हणटा कितें म्हणटा तो सेकंड रिडींग तो म्हणटा शुभ वर्तमान परगोडचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय आमकांय टू लिव अ लायफ ऑफ क्रायस्ट क्रिस्ताचें जिवीत जिवंक व्हडलें न्हय वी हॅव टू लिव इट तें जिवंकूच जाय क्रिस्ताच्या एकचारांत मोगान वी हॅव टू लिव वी आर कॉल्ड टू लिव तें हांव परगोट करिना जाल्यार म्हजें खोटा हांव तुमी भुरगीं कॉलेजीक वयताय इफ यू डोंट प्रोक्लेम जीसस थ्रू युअर लायफ वॉट्स द पॉयंट ऑफ इट जो तर हांव समाजांत क्रिस्ताक परगोटना म्हज्या जिविता वरवीं म्हज्या बऱ्या कोरन्या वरवीं म्हजें खोटा दुस्मानकाय धरून रावप दारां वाटो बंद करूंक गाडयो मारूंक शिराप घालूंक बोगसणे दिन आसतो रावंक म्हजें खोटा आपल्या जिवितांत तेणें क्रिस्ताक परगोट केलें उतरांनी कोरन्यांनी म्हाका अजून उगड आसा पाद्री जावचे आदीं हांव बायलेगांव सर्वीस कोतालो सुनामी येयलो तें जाणू आयकिलां केन्ना येयलो तें जाणा खंयच्या वर्सा 2004 वय हांव अबुधाबी आहलो सर्वीस करून दुबय म्हाका ट्रान्सफर पडलो अबुधाबी आय वॉज इन अबुधाबी आनी थिंगा बोगाल भोंवणी भोणी न्हू म्हज्या सांगाताक एकलो श्रीलंकन फ्रेंड आहलोलो म्हजो बराबर आमी बसीन आमच्या कंपनीच्या बसीन वयताले कामाक कामाक हांव मागणी करतलो मुगे माय लायफ वॉज ट्रान्सफॉर्मड एट दॅट टायम आदलें जायतें जिवीत आहलें पास्ट आहलो मुगेलें एज अ यंगस्टर सुनामी आयलें भुरग्याची आवय मेळूंक ना बायल आनी पूत साल्वार जाल्ली माय खूंय आहा कोणाक खबर ना आनी तो चोयतालो हांव देवाचे मागणे बा कोत्तालो मागणे आनी कांतार गायन कोत्तालो आमी बसीन बसोन हांव यूज टू गो टू टॉक अबाउट जीसस तेन्ना म्हाका मुगलें माय फ्रेंड माय मदर इज मिसींग प्लीज प्रे फॉर हर आनी हो जाफनाचो हिंदू श्रीलंकन 3 दीस जाले माय मेळूंक ना अजून मागणें कोत्ता आसतना म्हाका एक ओस्तोरी एक दिश्ट दिश्टी पळय सो विजन एक ओस्तोरी एक झाडाक वेंग मान आहा आनी त्या भुरग्या मुळे आय सॉ अ वुमन आय डोंट नो हू मे बी युअर मदर आय डोंट नो तिसऱ्या दिसाक मोगाल भोंवणी भणीनो मॅसेज येयली की ह्या भुरग्याची आवय मेवली एक झाडाचेर वयर आहलोली हेलिकॉप्टरान was uplifted by the helicopter. हो भुरगो मोगाल भोंवणी भणीनो म्हज्या सांगाताक मिसाक येवंक लागलो हांवें आपोवंक ना तेका तुज्या कोरन्या वरवीं बऱ्या कोरन्या वरवीं कितलीं जाण तुमी क्रिस्ताची हाडटात हांव तेन्ना पाद्री आसलो तुमचे भाशेन आहलोलो तो आय वॉज लायक यू ऑल लायक यू वर्किंग आय वॉज नॉट अ प्रिस्ट हांवें चिंतूंक ना पाद्री जातो म्हूण देवांचे आपोवणे आंतोनी चिंतूना लेगून आपूण इटली वचोन हांव देद वर्ड सांज जाता म्हूण आपूण वतो म्हूण क्रिस्तांव वचो गॉड हॅज प्लॅन्स ते भाशेन आमकांय आमच्याय जिवितांत देवाक येवजण आहा ती येवजणे प्रमाणे आमी जियेता काय हो प्रश्न करुया लेट्स लिव क्रायस्ट लेट्स लव क्रायस्ट क्रिस्ताचो मोग करुया क्रिस्ताच्या एकचारान रावुया हो बरवशान की म्हाकाय हो मुकूट मेवतलो प्रमाणीकपणाचो मुकूट कसलो आहा म्हाका बरवसो डू यू हॅव आस्क युअरसेल्व्स येदी व्हडली परब आमी समरमता व्हडा मानान भोक्तेन फकत दिसता न्हू ट्राय टू नो द पर्सन ओन्ली वेन आय नो आय कॅन लिव
जेन्ना हांव वळखता त्या मनशाक तेन्नाच म्हज्यान तें जिवीत जिवंक जातलें, नाजाल्यार तो मनीस थिंगा आहा, हांव हिंगा आहा, हांव येतलो तेका हें कोत्तलो न्हू. आय हॅव टू बी जिजस टू द वर्ल्ड. सगळीं बी रावया. आमचो भावार्थ उच्चारुया. सतमंता देवा, सर्वद्वेदार बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मारी तांय जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनोन जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, स्वर्ग पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाल भोवणी भयणीनो, आमी पातकी मनशां जावनूय देव आमकां केन्नाच सांडिना. तो मोगाळ आमचो बाप, क्रिस्त मोगाळ आमचो भाव. हे वेळार थोडी आमच्यो गरजो ताच्या मुखार, बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या हातान घेतलेली जबाबदारी तरेकवार अवघड्यामध्ये फुडें व्हरतना आपले शिकवणेन आनी देखीन ते बरवशाचे दिवे जावंक तांकां जाणवाय आनी बळ भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन बापा लागीं मागुया. Loyal Baba, Loyal Baba, Loyal Baba, Loyal Baba, आमचे मागणे तो ऐकून घे, तो ऐकून घे, आमचे मागणे तो ऐकून घे, तो ऐकून घे. देशाच्या फुडाऱ्यांनी एकठांय येवन शांती समाधानाची वाट सोदून काडूंक, समाजान शांती हाडूंक वावरूंक भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन बापाचो आदार तांकां मागुया. Loyal Baba, Loyal Baba, Loyal Baba, Loyal Baba, आमचे मागणे तो ऐकून घे, तो ऐकून घे, आमचे मागणे तो ऐकून घे, तो ऐकून घे. आयज आमचे खातीर मिसाची भेट भेटून देवाचें उतर परगोट केल्ल्या रेव्हरंड फादर वेन्सी पिंटो आनी फादर हेमंताचेर साबार बेसांवां भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन बापा लागीं मागुया. Loyal Baba, Loyal Baba, Loyal Baba, Loyal Baba, आमचे मागणे तो ऐकून घे, तो ऐकून घे, आमचे मागणे तो ऐकून घे, तो ऐकून घे. आमच्या गांवच्या दर एका भावा भयणीचें कुटुंब बोरवाशान बरोवन जेजूच्या एकसारान वाडोवन जेजूचे नीज गोवाय आमी जावंक आमकां कृपा आनी बळ भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन बापा लागीं मागुया. Loyal Baba, Loyal Baba, Loyal Baba, Loyal Baba, आमचे मागणे तो ऐकून घे, तो ऐकून घे, आमचे मागणे तो ऐकून घे, तो ऐकून घे. मातसो वेळ आमी आमचे दोळे धांकुया. आमच्यो खास गरजो, आमचे काळजान ज्यो आसात बापा मुखार आमी घालुया. सर्गींचे बापा, आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका दिन वाजता. तुवें आमकां विचून काडल्यांत आमच्या मोगा खातीर तूं आमचो मोग कोत्ताय. ह्या मोगान सदांच आमकां जिवंक शिकय. आनी तेच भाशेन आयज आमी जी भाग्यवंत आंतोनीची परब आमी संभ्रमता, मागता बापा ताचे विनोतीन हे थोड्यो गरजो तुजे मुखार ज्यो आमी घातल्यात ते तूं आयकून घे म्हूण. आनी तेच भाशेन आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. बसात.
दाना तयारेच्या वेळार आमी गीत घेवया. हिम नंबर C23, पेज नंबर 38, C23. Que no le pico Steve Kata Baba Ajadisa Amcha Tata Postiro Pan Carlo Rus Puja Fola Kata Baba Ajadisa Amche Kachi Soria Rupa Motsman, dunia berdanaco, awetai tumi joylolo, etsal jodas luka bede, orpilole tuche roje. Motsman, dunia berdanaco, awetai tumi joylolo, etsal jodas luka bede, orpilole tuche roje. मोकल पावणी भणीनू हे मोचे आनी तुमचे बलिदान देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आणि मोहिमेक आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा भाग्यवंत तुझ्या भाग्यवंत आंतोनीच्या तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाक तुझे वेदीर आमी दवरल्यांत ती आमची दाणां स्विकार कर आनी ह्या पवित्र गुठा वरवीं तुवें ताका महिमेवंत केलोय. तशें आमकां तुजी काखलो दाखय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवें आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सोर्फ काली आनी सोर्फताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोन तुज्या भक्ताच्या पोरबेन तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोष दिताय. अशें ताच्या भाग्यवंत जिविताचे देखीन तूं तिका धीरान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिण्यांत उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सर्व देवदूतां आनी संतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दाणां पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो तुझे मरण आम्ही सोमारोगता आणि तू परत येसो. तुझे पुनर्जीवन पण परगटा. देखून सर्वेस्परा सुमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स पेटयता. जे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्पुरा आखे पृथ्वीचे विस्तार लोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. ऑस्ट्रेलिया आमच्या भागावंत बापा, फिलिप निरफिरा आमच्या गांवली बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतले हांव बराबर तिका प्रितीमुगान सोपून कर. तशेंच पुनर्जीवन पुनाच्या वरवांच्या अंतरून गेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींची उगडास कर. आनी तुजे कावकलेतीन अंतरल्या संस्थान तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश पळींक फावो कर. आम संस्थांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आकवा मारये देवाचे माय सांगाती भाग्यवंत जुसे तिचो पुती भाग्यवंत धोरदूतान सर्कन तुका मनोवल्ल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बराबर सासण जिवितांत आमकां वांटो दी आनी ताच्या सांगा तुका वाखाणू आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व पदवीदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. Amen. 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 मोगल भावणी भयणीनो, जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां. देवा आमच्या मोगाळ बापाक तेंच प्रार्थना सगळीं काळजान son देवा आमच्या मोगाळ बापाक आमी उलो मारुया. सगळीं बरोबर म्हूण गीत करून उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज्य येवं. तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोव आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
बोरवोशान अंतरेकतोल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरिवतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूंच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्याक सोमे आसूं. आयज पोरगू वय तोंड बा जेमलो आहाय अशी दोळे बा जेमलो आहाय. आं खुशाल काय न्हू तोंडाचेर बरे आस्ते तोंडांनी काळजान सोन एकामेकाक चोयात न्हू तो भुरग्यांनी सारकें सिरियस न्हू. या दॅट्स इट स्मायल बरें करून एकामेकाक चोवन काळजान सोन ही हुशालकाय वांटात. शांती दिवा देवाची. देवाची शेली संसाराचे पाप कातोले आमची काकलूत कोर, आमची काकलूत कोर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूट कोर, काकलूट कोर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप कातोले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जोडांक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेसूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन करूया. हिम नंबर D45 पेज नंबर 73 D45.
मोडणी क्रिस्ती लोकाची सोगल्या बोलतो धर्माची कोरणी उंड्याची मोडणी क्रिस्ती लोकाची सोगल्या बोलतो धर्माची कोरणी काशेची वाटणी क्रिस्ती लोकाची सदांकाल रावती जोर जिविताची काशेची वाटणी क्रिस्ती लोकाची सदांकाल रावती जोर जिविताची. सगळीं आमी आमचे दोळे मातसो वेळ दाखुया. आमचे कास काळजान जेजू येयला, उलोयात मातशें ताचे लागीं. जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासोदी काळजां तुझ्या मोगाच्या ओजा तुझ्या मोगाच्या ओजा सोयरात द्वेष चलता दोयामी प्रीती ओपून जोय अपमान करता दोयामी माफी करून जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासोदी काळजां तुझ्या मोगाच्या ओजा तुझ्या मोगाच्या ओजा. हो विस्वाशी आनी शाणो कारभारी घरांत आसलोल्यांक वेळार गोवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान ताका आपल्या घोराब्याचेर अधिकार दिलो. प्रार्थुया. सर्व पदवीदार देवा, भाग्यवंत आंतोनीच्या दोबाज्यांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांताय सर्गींच्या जेवणाचें दैवीक बोड
तीर जावं आनी वाडूं अशें आमी भावार्थ्यांचे देणे संपूर्णनी सांबाळूं आनी तुवें दाखयल्ले सोडवणेचे वाटेन चलूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मातशें बसात. आयज फेस्ताच्या दिसा आमकां फुलां डोनेट केल्या लिजन मस्कारिनस, बँड वेलविशर, केक वॉल्टर एन वालंका फेर्नांडीस, एक वेस्टमॅन डोनेट केला क्लिफ डिसिल्वा, रोजरी वेलविशर, बायबल स्टँड वेलविशर, तशेंच 1000 वेलविशर, ऑल्टर क्लॉथ वेलविशर, ऑल्टर सर्वंट ड्रेस स्वेलन पेरेरा. तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी आमकां फुलां डोनेट केल्या सावियो फेर्नांडीस, जो गोमिस, प्रिसिला फेर्नांडीस, एरन एन ब्रुना मिरांडा. तशेंच डोनेशन ₹10,000 ग्रिफन पेटन डिकोस्टा, अर्विन इन मेमरी ऑफ जो संतान एंड एल्डास राटो. ₹6,000 वेलविशर, ₹5,000 जॉन्टी जीजस बारेटो, गाब्रिएल गोमिस, जो गोमिस, वेलविशर, डेरिक मस्कारेनस, वेलविशर, फ्लाविया मातियस, देवदिता एन जोकी वाज, वेलविशर, जीवन सिक्वेरा एंड फॅमिली. ₹2,000 वेलविशर, मानुएल आग्नेलो सांतानो, क्रिसिया फेर्नांडीस. ₹1,300 डान्सिया पेरेरा. ₹1,000 बेलिटा एन बेलिस्टन फेर्नांडीस, वेलविशर, सुलक्षा गावडे, हेरिक कल्डेरा, विशाल मांद्रेकर, लिसेंड्रा डिकोस्टा, जॉन आंद्राद, वेलविशर, रेलन डिकोस्टा, वेलविशर, एंटनी डायस, मारियानो ग्रासियस, इरिनियो डिनीस, कॉन्स्टान्सियो फेर्नांडीस, स्कायला एन नातान वाज, वेलविशर, फ्रांसिस एडना नुनीस. ₹500 एंटनी वालिस, अल्बर्टीन गोमिस. ₹200 मारुती सुतार. ₹1,111 जतीन पारकर. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या दिसाचो सुयेग घेवन पयल्या सुवातेर दोनया देवाक दिनवासता. 13 दिसांची लांबदीक ओत्मीक तयारी करून आयज आमी बागिवोन आंतोनची परब व्हडा भक्तीपणान समोर ओंपतांव. ही परब आमकां फलादीक जावंक आनी आत्मीक जिवितान आमी वाडोवंक जायत्यांनी आमकां आदार सहकार दिलो. ओदीक करून जायत्या आमच्या याज्ञीक भावांनी पवित्र मिसाची भेट आमच्या पासत भेटोवन देवाच्या उतरांची मोडणी आमच्या पासत केली. रेव्हरंड फादर फ्रांसीस रोजारियो, फादर लेस्टर कार्दोजो, फादर सेविल आंताव, फादर पॉली लोबो, फादर मोबिनो मेनेझिस, फादर बेन्सन कुलाजो, फादर ग्रेगरी क्रूज, फादर रॉयल रापोजो, फादर जोकिम फेर्नांडीस, फादर ऑनेसिस डिक्रूज आनी फादर क्रेस्टिन वाज. तुमकां सगल्यांक कॉपेलाच्या कमिटीच्या नांवान काळजाची खोलायेन तावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी केरीत भाशेन आयची ही परब समोर आपतल्या आमच्या याज्ञीक भावाक रेव्हरंड फादर वेन्सी पिंटो आनी फादर हेमन केस तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर सुबा आशिर्वाद मागता. तेच पोरी सेवा दोन ऑर्ताबोरीत करूंक आदार दिल्ल्या एलिझाबेथ कुयेलोक आमी दिनवासतांव. तशेंच गायोन मोंडोलाक दिनवासतांव. ओदीक करून आल्फ्रेड आंद्राद, डेविड सिल्वेरा, सेबी गोम्स, सिबन आंद्राद, ऑस्विन मास्कारेनस आनी मॅक्सन डायस वाजोंत्रा वाजोवन आमकां आदार दिल्ल्या पासत देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा सगल्या आमच्या वेदी सेवकांक, युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स आनी हेर दुसऱ्यांनी दिसा दिसपट्टी मिसाची तयारी करूंक आदार दिल्ल्या पासत. दिनवासता जॉन मास्कारेनस ह्या भावाक सदांच आमची त्रेसेनां यूट्यूबार लायव्ह घालून सगल्या लोकांक पावयल्ल्या पासत. देव बरें करूं म्हणटा ओलाव गोमसाका त्रेसेना दिसांनी आमकां स्पिकर दिवन आदार दिल्ल्या पासत. दिनवासता ग्रेसी रॉड्रिगीस आनी क्लेमेंटिना फेर्नांडीस आमकां फेस्ताक फ्लावर अरेंजमेंट करूंक दिल्ल्या पासत.
13 दिसांनी आमकां कार पार्किंग करूंक सुवात दिल्ल्या पासत देव बरें करूं म्हणटा संदीप खांडेपारकर, मंदार खांडेपारकर आनी ग्लोरिया राठो. देव बरें करूं म्हणटा लबिशा फेर्नांडीस आनी वियाना फेर्नांडीस 13 दिसांनी मिसाची इंतेसावां बरोवंक आदार दिल्ल्या पासत. दिनवासता जुजे मास्करेनस, लॉरेन्स गोम्स आनी गॉडविन फेर्नांडीस 13 दिसांनी मिसाची मांडावळ करूंक आमकां आदार दिल्ल्या पासत. जायत्या भावा भयणांनी आमकां परबे खातीर डोनेशनां दिल्यात. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. तशेंच आमच्या गांवच्या लोकांनी आनी अदीक करून आमच्या कोपेलाच्या कमिटीक देव बरें करूं म्हणटा 13 दिसांनी व्हडे उर्बेन काम करून ही परब करूंक आदार दिल्ल्या पासत. सगल्यांचेर भाग्यवंत आंतोनीचो आशिर्वाद मागता. प्रितीच्या भाव भयणो, आज भगवान सांत आंतोनीचो कुशाल भरीत तुमकां पोरवे आवडटा. तुकाय आवडटा फादर. Brothers and sisters, thank you for coming. Festive Mass, all 13 days and today. I wish to thank really all the generous donors in terms of flowers, bread, and everything that we have announced. Thank you. Let us pray through the intercession of Saint Anthony. May bless each family, bless each one of you all. फाल्या आयतार आमचे मध्ये मिस आसचिना ह्या कोपेलान. ओपा मिस सकाळी 6:45. ओपा मिस at 6:45 आणि केरिये कोपेलान 8 o'clock. 8 o'clock, and here we don't have mass. Kalache tray collection rupees 8,830 rupees. Thank you for your generous offering and help. May Saint Anthony bless each one of you all. Now we have the blessing of Rosary of Saint Anthony of Padua, and all of you can take. मुगल भोवणी भयणीनो, तुमकांय सगल्यांक तुमच्या कोपेलावाच्या नांवान, तुमच्या सगळे पाद्रींच्या नांवान, तांचे फ्रांसिस्कन फादर्साच्या नांवान तुमकां सगल्यांक ही एक कोशाल बरीत परब भाग्यवंत आंतोनीची तुमकां सगल्यांक विश कोत्ता आनी ताचो आशिर्वाद सदांच तुमचेर पडो. विश यू द सेम फादर. सर्वेस उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. एक मागणें करुया आमी, आशिर्वाद मागुया ह्या रोजराच्या कोंतांचेर. सर्गेचे बापा, ही रोजराची कोंतां जावन आसाय खुणां आमच्या भावार्थाची. जी कोण ही रोजराची कोंतां घेवन मागणें कोत्तलीं, तेर्स कोत्तलीं, तांकां तुजो अणभव, सायबीणबायचो अणभव तांकां फावो जावं. आनी जेन्ना ही हातीन धरून ती मागणें कोत्तलीं, जें कितें ती मागताय तें तांकां फावो जावं म्हूण आमी मागता. तेच भाशेन आयजूय भाग्यवंत आंकवार मारेची परब आमी समरमता, द इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी. तेच भाशेन मागता तुजो आशिर्वाद ह्या रोजरांच्या कोंताचेर, बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. Ligar, que el cabo
पाचो ओ सातातो भोग तुझे आणि उडास तो सांभाळ आमकां ओ सातातो पिडामो येतो ओ चापाचो o Santo Ortoloi Turial Familico Octamode Pregador Poilo Doria Digi Cher Mautuzo Sobri Masli Voi Soronto Aigolo Doria Digi Cher Mautuzo Sogli masli voi soronto ai colo Moktuce ayudasto Samalamka Osatato Pidamo Yeito Ochapazo O Santo Bog tuझे आणि उडासतो सांभाळ आमकां ओ Santo पिडामो येतो ओ चापाचो